Ini order lalu tukinnya ha. Nampak? Ya, udah.全国，对不起，是海南乡音全国总冠军哦。那我们也祝福他
在11月呢参加这个国际大赛，能够获得佳节回来啊。Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya ingin saya memperkenalkan seorang artis yang sememangnya terkenal khasnya di Sabah, iaitu adik Farhan. Mungkin masih belajar di sekolah, umur hanya 14 tahun, berasal dari Carnival dan akan membawa 2 buah lagu. Sebuah lagu yang pertama ialah lagu Cina yang berjudul Lao Pa, Bapakku lah. Dan sebuah lagi lagu ialah Kadasan Dusun Sayang Kinabalu. Saudara membuat, sila berikan tepukan untuk adik Farhan. 掌声欢迎 Farhan。 这首
makanan kita datang ke tempat.当然，我脱眼镜，你们会知道我戴眼镜是比较帅的。OK，thank you，thank you， 所有最热情的沙巴的朋友，我们的雅比的朋友，大家晚上好！谢谢你们的热情掌声，谢谢。那么非常开心好多年没有来到沙巴这里为大家表演了哈。当然，今天晚上是你看哇，好大红灯笼高高挂，都是中秋的晚会。那么Sam 刘嘉怡来自马来西亚，就是非洲怡保。那么在这里再次恭祝大家中秋节人月两团圆，大家都开开心心，整整齐齐。Thank you。那么再次感谢，谢谢你们的掌声，谢谢谢谢。那么再次感谢当然是主办单位了，主办单位把我请过来。那么今天也是很多我的 VIP、我的 YB 在场啊，大家晚上好，谢谢你们的支持，谢谢大家。希望再次借你们的掌声送给所有今天晚上这个热闹场面的我们的所有的工作人员，好不好呢？太辛苦了，太辛苦了！掌声呢，谢谢他们。Thank you， 好兴奋，好兴奋。那么听了一首莫妮卡之后，接下来安排我专辑里面改编的歌曲，也希望你们会喜欢。OK， 我曾用心地来爱着你，送给大家。Thank you， 谢谢。有听过吗？为何我见我的这么近？我是死在红尘，与你相遇，静静之后，到底在哪里？不管时光如何的长。不管这一切你是否相信我，这种感觉我一次在不让这份情。谢谢，各位听我好不好 ？Come on！ 你不分时光如何经过。